اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اجتہاد کے کیا میننگ ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مجتہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مجتہد المطلق، مجتہد المتجزئ، اور ان کے کیا احکام ہیں اور ان کو کیا اختیارات حاصل ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے جو پہلا پوائنٹ بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے یا درجہ اجتہاد تک فائز نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر یعنی مجتہد کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں اور کون کون سے طریقے ہیں، تاکہ ہم ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے پہچان پائیں کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ مجتہد ہے یا فلاں شخصیت مجتہد نہیں ہے۔ اس کے جواب سے پہلے کہ ہمارے پاس 4 طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ فلاں شخصیت درجہ اجتہاد تک فائز ہے یا فائز نہیں ہے۔ ان 4 طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اصطلاح کی، ایک ٹرم کی جو ہے وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اہل خبرہ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اس کا جو ہے وہ زیادہ تر تلفظ جو ہے وہ اہل خبرہ کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو ہے اہل خبرہ یہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح تلفظ ہے وہ اہل خبرہ ہے۔ اہل خبرہ کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ من لہو خبرہ، یعنی جو ماہر ہے، جو جس کی اسپیشلائزیشن ہے، یعنی اہل خبرہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو درجہ اجتہاد تک فائز ہوں یا درجہ اجتہاد کے قریب ہوں، وہ اہل خبرہ میں سے ہوتے ہیں، اور وہ حکم لگا سکتے ہیں اور تشخیص کر سکتے ہیں کہ فلاں شخصیت مجتہد ہے یا فلاں شخصیت مجتہد نہیں ہے۔ لہذا اہل خبرہ سے مراد وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو کنفرم درجہ اجتہاد تک فائز ہوں یا جو ہے وہ درجہ اجتہاد کے قریب ہوں، مجتہد بننے کے قریب ہوں۔ ایسی شخصیات جو ہے وہ اہل خبرہ میں سے ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان 4 طریقوں کے ذریعے کہ جن کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ فلاں شخصیت درجہ اجتہاد تک فائز ہے یا فائز نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وجدانی طور پر یقین ہو، یعنی کوئی شخص کہے کہ مجھے ذاتی طور پر یقین ہے، مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ مجتہد ہے۔ مثلا ایک شخصیت کہے کہ میں خود اہل خبرہ میں سے ہوں، میں خود ماہر ہوں علوم دینیہ میں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور مجھے علم ہے اور یقین ہے کہ فلاں شخصیت جو الف ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر علم ہے، یقین ہے کہ فلاں شخصیت جو الف ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے کیونکہ میں خود اہل خبرہ میں سے ہوں، تو یہ علم اور یقین حجت ہے، لہذا اس کے لیے ثابت ہو جائے گا جو شخصیت الف ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عقلائی اسباب سے اطمینان حاصل ہو، جیسے آزمانا یا جانچنا وغیرہ۔ ایک ایسا طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں جو عقلائی ہے، جو لاجک کے قریب ہے، جو منطقی ہے، کہ آپ ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے۔ فرض کریں ایک شخصیت جو ہے وہ اہل خبرہ میں سے ہے اور وہ شخصیت الف کو آزماتی ہے
फिक्र के मुख्तलिफ सवाल करके, फिक्र के मुख्तलिफ चैप्टर से सवाल करके कि यह शख्सियत दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है या नहीं। कुछ इस तरह के फनी सवाल करते हैं कि जिसके नतीजे में आखिर में ये इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि वाकईन ये शख्सियत दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है और इनको इत्मीनान हासिल हो जाता है, तो इत्मीनान भी हो जाता है। लिहाजा जैसा कि कहा जाता है हमेशा कि अगर आपने किसी को आजमाना हो कि फलां शख्सियत दर्जा इत्तिहाद तक फाइज है या फाइज नहीं है, फलां शख्सियत फिक्र में माहिर है या माहिर नहीं है, तो आप नियत के चैप्टर से, नियत की बात से आप उनसे सवाल करें, क्योंकि नियत की बात बहुत मुश्किल बात होती है फिक्र में। या मुसाफिर के अहकाम से आप सवाल करें। और मैं ये फतवे की हद तक बात नहीं कर रहा, यानी फिक्र में जो नियत की जब बहस की जाती है तफसीली, तो वहां पर कुछ फनी नुकात के हवाले से आप सवाल करें उनसे। इसी तरह मुसाफिर के अहकाम है या हज के अहकाम है, वहां पर जो है वो आप सवाल करें। और अगर आप आजमाते हैं, सवाल करते हैं और आपको इत्मीनान हासिल हो जाता है कि नहीं ये शख्सियत वाकईन जो है वो दर्जा इत्तिहाद तक फाइज है, तो अगर आपको इत्मीनान हासिल हो जाता है तो इत्मीनान भी हुज्जत है। लिहाजा आपके लिए साबित हो जाएगा कि फलां शख्सियत जो है वो शख्सियत अलिफ दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है। तीसरा तरीका यह है कि अहले खिबरा में से दो आदिल अशखास गवाही दें कि फलां शख्सियत जो है वो दर्जा इत्तिहाद तक फाइज है। अहले खिबरा की मैं वजाहत आपके सामने कर चुका हूं, यानी दो आदिल अफराद हैं लेकिन आमतुन्नास नहीं है। दो आदिल अफराद ऐसे हैं कि जो अहले खिबरा में से हैं, यानी अलूम दीनिया में माहिर हैं, मुजतहिद हैं या इज्तिहाद के करीब हैं, वो गवाही देते हैं। ये दो आदिल अहले खिबरा में से गवाही देते हैं कि जो शख्सियत अलिफ है फॉर एग्जाम्पल ये दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है। तो जब दो आदिल अशखास गवाही दें तो इसको हम फिक्र की इस्तिलाह में बय्यना कहते हैं और यह भी हुज्जत है। इसके जरिए साबित हो जाएगा कि शख्सियत जो अलिफ है वो दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है। लेकिन यहां पर जो है वो एक और नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। अगर गवाहियों में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर क्या करें? दो शख्सियात अहले खिबरा में से गवाही दें कि शख्सियत जो अलिफ है वो दर्जा इत्तिहाद तक पहुंची हुई है, और इसके मुकाबले में दो और आदिल गवाह कि वो भी अहले खिबरा में से हों और वो कहें कि नहीं जो शख्सियत अलिफ है वो मुजतहिद नहीं है, शख्सियत बा मुजतहिद है। तो अगर दो गवाहियां आपस में टकरा जाएं, इधर से दो आदिल गवाह के जो अहले खिबरा में से हैं वो कहें कि जो है शख्सियत अलिफ दर्जा इत्तिहाद तक फाइज है, और इधर से दो आदिल गवाह के जो अहले खिबरा में से हैं ये भी अहले खिबरा में से हैं, ये गवाही दें कि नहीं शख्सियत अलिफ जो है वो दर्जा इत्तिहाद तक फाइज नहीं है। तो ये दो गवाहियां आपस में अगर टकरा जाएं तो फिर क्या करें? यहां पर भी दो आदिल हैं और अहले खिबरा में से हैं, इस पलड़े में भी दो आदिल हैं और अहले खिबरा में से हैं, तो दोनों की गवाहियां आपस में अगर टकरा गई हैं तो इस सूरत में क्या हल होगा? तो इस सूरत में हम देखेंगे कि जो इस पलड़े में गवाहियां हैं या इस पलड़े में जो गवाहियां, किसी को एज हासिल है, किसी को तरजीह हासिल है। फर्ज करें जो इस पलड़े में दो आदिल गवाह हैं ये ज्यादा माहिर हैं तशखीस करने में बिनिस्बत जो इस पलड़े में दो आदिल गवाह हैं। अगर किसी को तरजीह हासिल है, किसी को फौकियत हासिल है, तो फिर तो ठीक है, उसको हम फौकियत दे देंगे, हम उसकी बात मानेंगे कि जो ज्यादा माहिर हैं।
اور ہم کہیں گے کہ یہ جو دو عادل زیادہ ماہر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصیت الف جو ہے وہ مجتہد ہے، لہذا ان کی گواہی قابل قبول ہے، اور دوسری طرف جو دو عادل گواہ ہیں وہ اگرچہ اہل خبرہ میں سے لیکن ان کے پلڑے کے برابر نہیں ہیں، اتنے زیادہ ماہر نہیں ہیں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ جو گواہی جو ہے وہ دو عادل کی ان کے اجتہاد کے بارے میں ہے وہ جو ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ کسی کو ایج حاصل نہ ہو، کسی کو ترجیح حاصل نہ ہو، کسی کو فوقیت حاصل نہ ہو، دونوں پلڑے جو ہے وہ مساوی ہوں، تو اس صورت میں تعارض ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا، تساقط ہو جائے گا۔ اس صورت میں جو ہے وہ ہم کسی کی گواہی کو مقدم نہیں کریں گے اور اجتہاد ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا دو عادل اگر اہل خبرہ میں سے گواہی دیں کہ فلاں شخصیت عادل ہے، فلاں شخصیت جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے، تو اس صورت میں جو ہے ان کی جو ہے وہ اجتہاد ثابت ان کا ہو جائے گا، بے شرط یہ ہے کہ دو اور گواہ اہل خبرہ میں سے ان کے خلاف گواہی نہ دیں، جیسا کہ ہم تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل خبرہ میں سے کوئی ایک سیکا انسان گواہی دے، اگرچہ وہ ایک فردی کیوں نہ ہو، اس کی گواہی سے بھی اجتہاد ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دو عادل کی گواہی رکھی تھی، ابھی ایک انسان ہے جو سیکا ہے اور اہل خبرہ میں سے ہے۔ دیکھیں سیکا سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص عادل تو نہیں ہے لیکن سیکا ہے۔ سیکا سے مطلب یہ ہے، سیکا کے میننگ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ فرض کریں ایک عادل کے کیا میننگ ہے؟ عادل کے میننگ یہ ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ خط مستقیم پر ہے، ایک شخصیت جو ہے وہ واجبات پر عمل کرتی ہے اور محرمات سے اجتناب کرتی ہے، یہ ہے عادل۔ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو بعض دفعہ واجبات اس سے ترک ہو جاتے ہیں یا محرمات کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ فرض کریں فار ایگزامپل ایک شخص نے آج صبح کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو وہ عادل نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ واجب کو ترک کیا ہے، یا غیبت کا ارتکاب کیا ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، یہ عادل نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوٹ نہیں بولتے، یعنی بعض دفعہ واجبات ترک ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ حرام کاموں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کی شہرت اس حد تک ہے کہ یہ شخص جھوٹ کبھی نہیں بولتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص سیکا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتا اگرچہ عادل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ سیکا انسان کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ گواہی دیتے ہیں اور ہیں بھی اہل خبرہ میں سے کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک فائز ہے، تو ان کی ایک شخص کی گواہی سے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا اور اہل خبرہ میں سے ہے، اس سے جو ہے وہ اجتہاد ثابت ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ چار طریقے ہیں کسی کے اجتہاد کو ثابت کرنے کے اور پہچاننے کے کہ فلاں شخصیت درجہ اجتہاد تک فائز ہے یا درجہ اجتہاد تک فائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے مرجع تقلید کی شرائط بیان کریں گے۔ یہ لفظ ہے مرجع۔ مرجع کے میننگ ہیں یعنی جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس شخصیت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس شخصیت کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ مرجع کی جمع مراجع آتی ہے، یعنی ایسی شخصیت کہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اس شخصیت میں کون سی شرائط پائی جائیں تو تب تقلید کی جا سکتی ہے۔ وہ 10 شرائط ہیں، اگر ایک شخصیت کے اندر پائی جائیں تو وہ مرجع تقلید کہلاتی ہے، اور مرجع
तकलीद होती है कि जिसकी तकलीद की जा सकती है, जिसके फतवा पर अमल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी तवज्जो इस नुक्ते की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं कि मर्ज तकलीद में सिर्फ ये काफी नहीं है मर्ज तकलीद के लिए कि वो मुजतहिद हो। मुजतहिद होना ये काफी नहीं है। मर्ज तकलीद में कुछ इजाफी शराइत होंगी तो तब वो शख्सियत मर्ज तकलीद कहलाएगी, तब उसकी तकलीद की जा सकती है। तो इसके मीनिंग ये हुए इस मतलब के कि मर्ज तकलीद और चीज है और इज्तिहाद और मुजतहिद होना और चीज है। मुमकिन है कि एक शख्सियत मुजतहिद हो, दर्जा इज्तिहाद तक फाइज हो, इस्तिंबातिल हुक्मिल शरई की सलाहियत रखती हो, लेकिन मर्ज तकलीद ना हो। लिहाजा मर्ज तकलीद के लिए इजाफी शराइत का होना जरूरी है। लिहाजा हर मर्ज तकलीद मुजतहिद होता है, लेकिन हर मुजतहिद मर्ज तकलीद नहीं होता। लिहाजा फकत मुजतहिद होना काफी नहीं है। मर्ज तकलीद के लिए कुछ इजाफी शराइत होंगी जो इंशाल्लाह हम आपके सामने बयान करेंगे कि जिसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि फकत मुजतहिद होना काफी नहीं है, बल्कि मर्ज तकलीद के लिए कुछ इजाफी शराइत का होना जरूरी है। उनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि मर्ज तकलीद के लिए पहली शर्त यह है कि वो बालिग हो। यह मुमकिन है कि एक बच्चा है जो नाबालिग है, अभी तक बलूग तक नहीं पहुंचा, उसने अपने 15 साल कमरी मुकम्मल नहीं किए, वो दर्जा इज्तिहाद तक फाइज हो, वो मुजतहिद हो। एक बच्चा है जिसने 15 साल अपने कमरी मुकम्मल नहीं किए, वो दर्जा इज्तिहाद तक फाइज है, लेकिन मर्ज तकलीद नहीं हो सकता। मर्ज तकलीद के लिए बालिग होना जरूरी है। और आपने जो है वो शियत की तारीख में हमने देखा है, अगर फुकहा की तारीख पढ़ें तो ऐसी शख्सियात मिलती हैं हमें कि जो दर्जा इज्तिहाद तक फाइज थी, दर्जा इज्तिहाद पर फाइज थी बालिग होने से पहले। अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा के बारे में तारीख में मिलता है कि दर्जा इज्तिहाद तक फाइज थे, सलाहियत रखते थे कि अहकाम शरइया का इखराज करें कुरान और सुन्नत और अक्ल के जरिए, लेकिन मर्ज तकलीद नहीं थे। यानी मर्ज तकलीद के लिए बालिग होना जरूरी है। जब ये शख्सियत जो है वो बालिग हो जाएगी और मुजतहिद भी होगी तो फिर उसको जो है वो मर्ज तकलीद कहा जा सकता है। दूसरी शर्त यह है मर्ज तकलीद के लिए कि वो आकिल हो। अगर एक शख्स मजनून है तो उसकी जो है वो तकलीद नहीं की जा सकती, बल्कि अगर एक शख्स मजनून है तो उसके ऊपर जो है आलिम का इनवान, फकीह का इनवान ही सिद्क नहीं करता। लिहाजा वाज़ेह है कि मर्ज तकलीद के लिए आकिल होना जरूरी है। अगर मजनून हो तो उसकी तकलीद नहीं की जा सकती। तीसरी शर्त मर्ज तकलीद के अंदर यह है कि मर्ज तकलीद मोमिन हो। मोमिन का क्या मीनिंग है? यानी साहिब ईमान हो। साहिब ईमान के क्या मीनिंग है? देखें, मोमिन होना, साहिब ईमान होना, यह फिक में एक टर्म है, एक इस्तिलाह है। फिक अहले बैत में मोमिन से मुराद यह है कि इंसान शिया इस्ना अशरी हो, यानी 12 इमामों को मानता हो। मर्ज तकलीद के लिए जरूरी है कि वो 12 इमामों को मानने वाला हो, साहिब ईमान हो। अगर किसी और मजहब से उनका ताल्लुक हुआ, किसी और मजहब, मुखालिफ मजहब से ताल्लुक हुआ, तो उसकी तकलीद नहीं की जा सकती। हत्ता कि अगर इस्माइली मजहब से ताल्लुक है, बाज
इमामों को मानते हैं, ज़ैदी फिरके से ताल्लुक है, बाज इमामों को मानते हैं, 12 इमामों को नहीं मानते, तो उसकी तकलीद नहीं की जा सकती। लिहाजा मर्जे तकलीद के लिए साहिब ईमान होना, मोमिन होना शर्त है। और मोमिन के फिक्र अहले बैत में मोमिन के मीनिंग ये है कि 12 इमामों को मानते हों। हत्ता कि हम आगे भी जाकर बयान करेंगे कि जो है वो इमाम जमात के लिए साहिब ईमान होना शर्त है। वहां पर भी मोमिन से मुराद यानी शिया इसनाशरी हो, उसके पीछे जो है वो हम नमाज पढ़ेंगे। लिहाजा तीसरी शर्त यह है कि मर्जे तकलीद के लिए कि वो मोमिन हो। चौथी शर्त यह है कि वो मुज्तहिद हो, यानी इस्तिंबातिल हुक्म शरई, हुक्म शरई को जो है वो साबित कर सकते हो, ये सलाहियत रखते हो, तो फिर जो है वो मर्जे तकलीद होंगे। लिहाजा मुज्तहिद होना मर्जे तकलीद के लिए जरूरी है। इसके बाद जो है वो पांचवी शर्त यह है कि मर्जे तकलीद मर्द हो। किसी औरत का तकलीद जायज नहीं है, अगरचे वो मर्तबा इज्तिहाद तक फाइज हो। यह ऐन मुमकिन है कि एक खातून दर्जा इज्तिहाद तक फाइज हो, वो खातून मुज्तहिदा हो, वो सलाहियत रखती है कि हुक्म शरई को साबित कर सकती है कुरान और सुन्नत और अक्ल से, लेकिन मर्जे तकलीद नहीं हो सकती। लिहाजा यहां पे हमें फर्क करना होगा कि अल्लाह ताला ने खातून के अंदर यह सलाहियात रखी हैं कि वो दर्जा इज्तिहाद तक फाइज हो, खातून मुज्तहिदा हो और वो किसी की तकलीद ना करे, लेकिन मर्जे तकलीद नहीं हो सकती, यानी उसकी तरफ रजू नहीं किया जा सकता। खातून की तकलीद नहीं की जा सकती, लेकिन वो खुद बेजाते खुद वो मुज्तहिदा है, वो हुक्म शरई को का इस्तेमाल कर सकती है, ये सलाहियात उसके अंदर हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मर्जे तकलीद के लिए जो है वो मर्द होना जरूरी है। देखें, जब अल्लाह ताला की जात इस बात पे राजी नहीं है कि एक खातून नमाज जमात में इन मर्दों को इमामत करवाए, जब इस बात पे राजी नहीं है अल्लाह ताला की जात, तो वो कैसे राजी होगी कि एक खातून मर्जे तकलीद हो, यानी तमाम मुसलमान और मोमिनीन उसकी तरफ जो है वो फिकी रहनुमाई के लिए या बाकी हवादिस में उसकी तरफ रजू करें। लिहाजा मर्जे तकलीद के लिए जो है वो मर्द होना जरूरी है। छठी शर्त यह है कि मर्जे तकलीद जो है वो हलाल ज़ादा हो, ताहिरुल विलादा हो। हमें कैसे पता चले कि यह शख्सियत, हमें कैसे मालूम हो कि यह शख्सियत हलाल ज़ादा है, यह शख्सियत ताहिरुल विलादा है? तो इसके मीनिंग यह है कि वो वलद ज़िना ना हो, यानी मर्जे तकलीद के लिए हलाल ज़ादा होना जरूरी है, यानी वलद ज़िना ना हो, इब्न ज़िना ना हो। इब्न ज़िना की तकलीद सही नहीं है, क्योंकि यह नक्स है। और जिस शख्सियत की तरफ मुसलमानों ने रजू करना है, मोमिनीन ने रजू करना है, मोमिनीन ने रहनुमाई लेनी है, अगर वो इब्न ज़िना है तो उसकी जो है वो ये नक्स है और उसकी तकलीद नहीं हो सकती। सातवीं शर्त यह है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान का हाफजा होता है और यादाश्त होती है, मर्जे तकलीद के लिए जरूरी है कि उसका नॉर्मल इंसान की तरह हाफजा हो और नॉर्मल इंसान की तरह यादाश्त बरकरार हो। अगर एक नॉर्मल इंसान की जैसे यादाश्त होती है उस तरह यादाश्त नहीं है, कसीर और निसियान है, बार बार भूल जाते हैं, मसाइल को जो है वो बार बार भूल जाते हैं, हिफ्ज नहीं कर सकते। अगर इस कैफियत में एक शख्सियत चली गई है तो उसकी भी जो है वो तकलीद नहीं की जा सकती।
ایک نارمل انسان کا جیسے حافظہ اور یادداشت کام کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی مرج تقلید کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا حافظہ اور یادداشت کام کر رہی ہو۔ اگر کثیر اور نسیان ہے، بار بار بھول جاتے ہیں اور بہت زیادہ بھول جاتے ہیں، تو ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ مرج تقلید کی آپ کے سامنے ہم نے شرائط رکھی۔ کچھ اور شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔